light of this scripture, Pensemos en luz de la escritura. lo que yo vi en Charleston la semana pasada What I saw in Charleston last week. y que nosotros podemos ver en downtown Charlotte también. And we can see in downtown Charlotte as well. O se puede ver en casi todas las ciudades en los Estados Unidos. Or you can see just about every city in the United States. People who took an offense Personas que tomaron ofensa, that didn't happen directly to them que no les sucedió directamente a ellos, became angry, se molestaron, they feel hurt, dolidos, and they've placed blame on a group. y han puesto culpa sobre un grupo. And then they've gone out, and it's a root of bitterness Entonces salen y es una raíz de amargura that causes people to go and destroy the city that they live in. que causa que la gente salga y destruyan la ciudad en la cual ellos viven. I am so for people having the right to stand up and protest and declare. Yo estoy a favor de que las personas se pongan de pie, protesten y declaren. Gracias a Dios, tenemos esta libertad aquí en los Estados Unidos. Thank God we have that freedom here in the United States. Trabajé muchos años en un país que no tenía esta libertad. I worked for many years in a country that didn't have this freedom. Pero aquí tenemos este derecho. But here we have that right. And thinking about last week, Pensando en la semana pasada, does giving up your privilege, your position, your politics mean that you can't and shouldn't make your voice heard? dejar tu privilegio y tu posición, significa eso que no puedes dejar que se escuche tu voz. Not at all. Para nada. Not at all. Camino stands against racism. Para nada. Camino está en contra del racismo. It is an evil, wicked sin. Es un pecado abominable. We hate racism Odiamos el racismo and we love all people. y amamos a todos. But look at how scripture has come to pass before our eyes. Y mira cómo la escritura ha venido a suceder delante de nuestros ojos. People are angry at something that didn't happen directly to them in this moment, La gente está irado contra algo que no le sucedió a ellos en este momento and we should be. y debemos estarlo. But the destruction that's come in its path Pero la destrucción que ha entrado en su camino, is not God's plan. eso no es el plan de Dios. Bitterness, it'll kill you. La amargura te mata a ti. You know, if you harbor bitterness, Si tú tienes amargura, it will eat up your heart. te va a comer el corazón. Aún en la medicina ya está comprobada Even, que la falta de perdón, even medicine shows that the lack of forgiveness, that bitterness, has horrible physical effects. esa amargura tiene efectos horribles físicamente hablando. When we decide to embrace bitterness, Cuando nosotros tomamos la decisión de aferrarnos a la amargura, it causes a higher state of anxiety. causa un alto estado de ansiedad. And that high state of anxiety lowers your immune system. Ese alto estado de ansiedad debilita tu sistema inmune. It's proven that there's more cases of cancer and heart disease Se ha comprobado que hay más casos de cáncer y problemas de corazón in people who have not forgiven. en personas que no han perdonado. Scripture says it's a poisonous root, La escritura dice que es una raíz venenosa and as it grows, it will trouble you. y mientras crece te envenena a ti. Bitterness, so many times, feels like we're drinking poison that will hurt the one who offended us. Muchas veces la amargura se siente como que estamos tomando veneno para hacer daño a la otra persona que te lastimó. But as you drink that poison, the only one that it hurts is you. Pero mientras te tomas ese veneno, la única persona que lastima es a ti. And so many people I've met, their whole life is now driven by something that happened in the past. Muchas personas que conozco, su vida está llevada por algo que les sucedió en el pasado. Ya no van a confiar jamás en nadie. They'll never trust anybody again. I've been hurt too many times. Ya se me lastimó demasiadas veces. Have you ever been in an engagement, in a situation with someone like this? ¿Alguna vez has estado en una situación con una persona así? That their reaction is not proportionate
to the offense. que su reacción no es a proporción con la ofensa. You see it at the shopping mall all the time. Lo ves cuando vas de compra cada rato. Get somebody's parking space that they thought they were in line for. Agarra el estacionamiento para una persona a quien ellos pensaban que le tocaba a All ellos. of a sudden, there's all kinds of sign language, Y de momento hay mucho lenguaje de señas, words. palabras. I mean, Ann and I observed a terrible fist fight in the parking lot over a parking space. Ana y yo observamos una pelea, puños en el estacionamiento por un estacionamiento. It's not about the parking space. No se trata del espacio. These two people don't even know each other. Estas dos personas ni se conocen. But you know what? If you bump a table that has a cup on it, Pero sabes, si tú chocas una mesa que tiene una taza encima, whatever's in the cup when it's shaken lo que está en la taza cuando se mueve, is what will spill out. eso va a salir. So if a person is walking around with bitterness, Así que si una persona está andando con amargura, anything that shakes them a little bit, cualquier cosa que los mueva un poco, what comes out is that poison. lo que sale es ese veneno. And if you and I have been forgiven by Christ, Y si tú y yo hemos sido perdonados por Cristo, then there's a higher calling for us. hay un llamado más alto para nosotros. Jesus said he came to give us freedom. Jesús dijo que vino a darnos libertad. He came to give us a rich, satisfying life. Él vino para darnos una vida rica y abundante. How can we live a rich, satisfying life of freedom in a world that is broken and hurtful? ¿Cómo podemos vivir una vida rica y abundante en un mundo que está lleno de dolor? One of the most important things we have to decide to do Una de is las cosas forgive.